गोटे बणरे रहुथिले बग ओ बगुली। से दुहिंक भितरे बहुत भल पाइबा थिला। बग खाद्य संग्रह पई गला बेले बगुली दिन सारा तार बाट चाहि रहुथिला। आउ बग खाद्य आनी पहुंचला परे बगुली ताको रोसई करी बाढ़ी देउथिला। दिने दिने खाद्य संग्रह करिबा पई पोखरी पाखरे दुई जण जाक भी पहुंची जाउथिले। एमिति किछि दिन बीती जिबा परे बगुली हला गर्भवती। बगर तो खुशी कहिले न सरे, किंतु बगुली को गोटे रोग हैला। किछि दिन परे बगुलीटे मरीगला। बगुली मरीजिबा परे बग बड़ दुखरे भांगी पड़िला। गछरे मुंड पिटी पिटी ता मुंड चंदा हो गला। किछि समय मुंड पिटी कांदिबा परे बग मुंडरू रक्त झरिबा आरंभ हो गला। बग रक्त देखिबा परे कांद बंद करदेला। अरे मो मुंडरू तो रक्त झरिलानी। हे भगवान, मु एबे कौन करिबी? बग सीधा चलिला पोखरी पाखकू। सेठी पहुंची से पोखरी पानी रे निज मुह देखिला। अरे मो मुंड फाटी जाइछि, आउ एते गुडे रक्त भी झरिलानी। आउ तो मुंड भी चंदा हो जाइछि। मु एबे कौन करिबी? मो मुंडरे चुट्टी केमिति उठिबो? हेले तो मुंड चंदा हैला केमिति? बगुली मला, बग मुंड पिटी चंदा हैला। एतिकी कथा कही बग उड़ीगला ता सांग कोइली पाखकू। कोइली थिला तार अति अंतरंग सांग। से गोटे पड़िया बसी थिला। बग ता पाखरे पहुंची ताकू कहिला, जानिल मैत्र, काली रात्रि बगुली मरीगला। हेले तमरे एमिति अवस्था केमिति हैला? बगुली मला, बग मुंड पिटी चंदा हैला। बगुलीर कथा सुनी कोइली बहुत हसिला। आउ बणर अन्य पक्षी मानकू भी डाकिला। बणरे रहुथिबा सबु पक्षी आसी पहुंचिले। देखो भाई माने, बग भाई चंदा, चुट्टी नाही मुंडरे। बग भाई, मिताणी कणी तमको एते भले पाउथिले जे तमे मुंड पिटी पिटी चंदा करि देला। मैत्रे, मु तुमको मो दुख कहबा को आसीथिली, आउ तमे मते थट्टा करूछ। मो दुख देखी तमे खुशी होउछ। मु तम पाखु केबे भी आसीबिनी। मु जाउछि। एतिकी कथा कही बग उड़ीगला। मन दुखरे गोटे थुंटा गछ मूले बसिला। थुंटा गछ ताकू पचारिबारु बग ताकू सबु कथा कहिला। थुंटा गछ ताकू आश्वासन दे बारिक पाखकू जिबा पई कहिला। बगुली मला, बग मुंड पिटी चंदा हैला। तू बारिक पाखकू जा, से तोर मुंडरे चुट्टी लगेई दब। बारिक सतरे चुट्टी लगेई दब? हाँ, तू जानिनु कि बारिक मनुष्य मानकर चुट्टी काटे, तेणु से तो मुंडरे चुट्टी लगेई पारिब। सतरे? हाँ। हौ, धन्यवाद। मु जाउछि बारिक पाखकू। गछ कथा सुनी बारिक पाखरे पहुंचिला बग।
ବାରିକ ତା ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲା। ବାରିକକୁ କହିଲା ତାର ଚୁଟି ଲଗେଇ ଦେବାକୁ। ବାରିକ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତତେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଲଗେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା ନା, ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ତ କହିଲା ତମେ ଚୁଟି ଲଗେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଚୁଟି କାଟେ, ହେଲେ ଚୁଟି ଲଗେଇବା ମୋ କାମ ନୁହଁ। ବାରିକ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଗର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋ ବଗୁଲି ମରିଗଲା ପରେ ଏ ବଣରେ ମତେ ବହୁତ ଅପମାନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ଏ ବଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ବଗ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ପାଣି ବି ପିଇଲା। ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏତେ ମିଠା ପାଣି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ପିଇ ନଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେଠି ବଗୁଲିଟିଏ କୋଉଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ବଗକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ତମେ କିଏ? ତମେ ତ ଆମ ବଣର ନୁହଁ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଠିକ କଥା କହିଛ, ମୁଁ ତମ ବଣର ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇ ଆଖପାଖ ବଣରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି। ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହବ? ଆମ ବଣରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଳିମିଶି ଚଳୁ। କାହାର ଯଦି ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତମ ବଣର ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ। ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲି କେମିତି? ତମେ ନିଜକୁ ଭଲରେ କେବେ ଦେଖିନ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସତରେ? ହଁ। ଏବେ ବଗ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନୁହଁ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟଟିଏ ଦରକାର, ଯୋଉ ହୃଦୟ ନୂଆ ବଗୁଲି ପାଖରେ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ବଣ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ନୂଆ ବଗୁଲି ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା।